Saat Kiai Utsman akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji, beliau dititipi surat oleh Habib Muhammad Ali Habsyi untuk disampaikan kepada Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah. Lalu setelah sampai di rumah Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau langsung dipangku. Di pangkuan Syed Muhammad, lalu kaki Syed Muhammad ditempelkan di kaki beliau, dan kemudian Syed Muhammad memberikan sebuah surban kepada beliau. Kiai Abdul Hamid Pasuruan mengatakan, di antara Semarang dan Purwodadi ada dua cahaya yang menerangi, yaitu Kiai Muslih Meranggen dan Kiai Utsman Manggar Supardi. Beliau adalah Kiai Haji Utsman bin Ahmad Supardi bin Muhammad Roji. Istri Muhammad Roji adalah cucu dari Syekh Abdullah Syadar, seorang ulama besar dari Irak yang hijrah ke Nusantara dan menyebarkan dakwah di Semarang dan sekitarnya. Beliau dimakamkan di pemakaman Berkota, dan hingga kini makamnya beliau sangat ramai diziarahi. Kiai Utsman dilahirkan di Ceketro, Purwodadi sekitar tahun 1937. Ayah beliau telah wafat saat beliau masih usia kanak-kanak, dan disusul tak lama ibunya wafat. Semenjak kecil beliau telah menjadi anak yatim piatu, dan beliau juga mengalami kebutaan. Namun beliau mampu menghafal Al-Quran dalam usia yang masih sangat muda. Masa kecilnya beliau masuk di pesantren Ceketro bawah asuhan Kiai Mudrik. Beliau berada di sana selama 4 tahun. Lalu beliau meneruskan pendidikannya kepada Kiai Ma'ruf di Brebes selama 3 tahun. Guru beliau sebenarnya adalah Kiai Toha dari Surabaya dan Kiai Utsman Bulung dari Kudus. Kiai Toha mendoakan beliau agar menjadi orang yang pandai bersyukur, sedangkan Kiai Utsman Bulung, beliau mengambil jazah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Beliau juga pernah belajar kepada Habib Abdullah Ba'agil Kudus. Seringkali beliau menemani gurunya tersebut dalam bepergian untuk berdakwah. Beliau sangat mencintai Habib Abdullah, dan begitu pula sebaliknya. Di dalam masa awal-awal perjalanan hidup, beliau sering mengalami masa kepahitan hidup. Di antaranya beliau diuji dengan wafatnya 5 orang anak dari 9 anaknya. Tetapi beliau jalani semua kepahitan itu dengan rasa ikhlas tanpa mengeluh. Beliau yakin bahwa semua ada nikmat, ada hikmahnya di balik cobaan yang beliau datang silih berganti. Di dalam masa suluknya, bahkan beliau dianggap orang gila oleh masyarakat sekitar, dikarenakan penampilan beliau memang mirip orang gila. Hinaan, cacian, sampai matian semua beliau terima dengan lapang dada. Beliau terus-menerus takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh jiwa raganya. Di masa itu beliau sering mengalami berbagai macam pengalaman ruhaniyah yang sangat berkesan. Di antaranya adalah beliau pernah bermimpi di langit ada suara seorang perempuan, "Selama di dunia engkau disia-siakan, tetapi kelak di akhirat engkau akan menjadi kekasihku." Beliau juga sering bersuluk di Pantai Demak. Suatu hari ketika berada di Pantai Demak, beliau bertemu dengan seseorang yang berjubah hijau. Lalu seseorang tersebut menyuruh beliau untuk pulang. Konon orang tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Setelah mengalami mimpi tersebut, dari berbagai macam pengalaman rohani yang beliau lakukan, batin beliau semakin kuat untuk menerima limpahan karunia ilahi yang lebih besar. Maka jadilah beliau sosok yang disegani, sebabkan jiwa beliau telah kuat dan jiwa beliau penuh dengan
makrifat billah. Beliau tidak lagi memandang seseorang dari jasadnya, akan tetapi beliau telah mampu memandang sesuatu dari segi hakikatnya, hingga akhirnya beliau dikaruniai Allah Ta'ala mukasyafah yang agung. Meski jiwa beliau telah kokoh, namun Allah Ta'ala masih menguji kesabaran beliau, kehidupan ekonomi beliau, dan keluarga yang sangat minim dan serta kekurangan. Sehari-hari beliau hanya makan seadanya saja. Rumah beliau sering berpindah-pindah, hingga akhirnya beliau menuju ke hutan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah peristiwa aneh ketika beliau berada di hutan. Di tengah hutan tersebut beliau menemukan sebuah masjid. Lalu beliau sholat di dalamnya. Sesudah sholat, tiba-tiba masjid tersebut hilang. Wirid-wirid beliau antara lain setiap hari selalu tadarus Al-Quran, membaca surat Yasin, Waqiah, dan Tabarak, serta sholawat nariyah. Beliau juga mendawamkan sholat berjamaah dan selalu dalam keadaan berwudu dalam setiap keadaan. Selain itu, beliau juga sangat memperhatikan segala sesuatu yang beliau makan. Beliau meneliti kehalalan makan yang akan beliau santap. Intinya, beliau mensucikan lahir dan batinnya. Di antara mutiara-mutiara beliau adalah walaupun saya hidup di bawah jembatan, saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati saya senantiasa dijaga. Selain itu, beliau juga pernah berkata, dunia ini sudah kutalak dengan talak 3 sekaligus. Jadi tidak ada dunia yang masuk ke hatiku walaupun sedikit saja. Salah satu kebiasaan beliau lainnya adalah beliau senantiasa berziarah ke makam-makam para wali dan salihan, baik yang ada di Purwodadi atau di kota-kota lain. Beliau berpesan agar selalu senantiasa mencintai para ulama-ulama terdahulu yang soleh dan mengunjungi makam-makam mereka. Beliau seringkali berpindah tempat hingga akhirnya beliau menetap di Manggar Wetan Purwodadi. Awalnya beliau mengajar ngaji kepada orang-orang sekitar. Hal itu beliau menjalani dengan rasa ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Beliau hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun 1990 beliau mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Raudhatul Jannah. Dia terus memberkahi ilmu, menyebarkan ilmu dan hikmah kepada santri-santrinya dan juga kepada masyarakat sekitar serta masyarakat umum. Pembawaan beliau yang santun semakin menambah kecintaan para murid dan masyarakat. Semakin hari nama beliau semakin dikenal baik di kalangan khas maupun awam. Semenjak itu rumah beliau tidak pernah sepi dari para tamu yang mau belajar, sekedar ingin meminta doa, dan tidak jarang beliau dimintai pendapat tentang suatu permasalahan. Semuanya beliau layani dengan sepenuh hati. Meski semenjak kecil mata beliau tidak dapat melihat, namun Allah Ta'ala berkenan mengganti mata lahir beliau dengan mata batin yang sangat tajam. Beliau sering mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, dan juga beliau sering mengkasyaf isi hati para tamu-tamunya. Beliau juga seorang yang dermawan. Jika ada yang meminta sesuatu kepadanya, selalu berusaha beliau penuhi, meski sebenarnya beliau sendiri mengalami kesusahan. Meski beliau sudah terkenal, namun sikap tawadhu beliau tidak pernah berubah. Salah satunya, beliau selalu mencintai zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat memuliakan para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan sebaik-baik penghormatan. Bahkan beliau berpesan kepada keluarga dan murid-muridnya
agar kaki-kakinya tidak menginjak bayang-bayang para keturunan Nabi Muhammad SAW tersebut. Sikap beliau ini merupakan bentuk penghormatan yang sangat agung kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW. Sikap ini beliau landasi karena kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW, hingga anak cucu Rasulullah SAW pun beliau cintai. Di antara sikap tawaduknya yang lain adalah beliau selalu menjalin silaturahmi kepada ulama-ulamanya sezamannya. Di antaranya adalah Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Maliki Mekah, Habib Ali bin Muhammad bin Syihab Mayor Jepara, Habib Anis bin Al-Habsyi Solo, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Habib Ali bin Ahmad Al-Atas, dan putranya Habib Ahmad bin Ali Al-Atas Pekalongan, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Probolinggo, Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, dan Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar Semarang, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Juhri Bojonegoro. Beliau juga menjalin silaturahmi kepada alim ulama lainnya. Di antaranya adalah Ki Abdul Hamid Pasuruan, Ki Hamid Kajuran Magelang, Ki Hasan Mangli, Ki Surat Klaten, dan juga sejumlah ulama-ulama lain sezamannya. Ki Abdul Hamid Pasuruan mengatakan, di antara Semarang dan Purwodadi ada dua cahaya yang menerangi, yaitu Kiai Muslih Meranggen dan Kiai Utsman Manggar Wetan. Bahkan Kiai Hamid selalu menyuruh orang Purwodadi agar mengunjungi dan menghormati Kiai Utsman. Ini merupakan penghormatan dan pengakuan atas ketinggian derajat Kiai Utsman Manggar Wetan. Habib Muhammad Ali bin Ali Al-Habsyi Probolinggo mengatakan, Ki Utsman itu meski buta matanya, tapi dikaruniai Allah Ta'ala hati yang terang benderang. Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar mengatakan, berdoa dengan tawasul menyebut nama Ki Utsman sangat cepat terkabul karena beliau memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah sering saya lakukan. Ada sebuah kisah saat Ki Utsman akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Beliau dititipi surat oleh Habib Muhammad Ali Habsyi untuk disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah. Lalu setelah sampai di rumah Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau langsung dipangku. Di pangkuan Syekh Muhammad, lalu kaki Syekh Muhammad ditempelkan di kaki beliau, dan kemudian Syekh Muhammad memberikan sebuah surban kepada beliau. Kejadian ini memberikan penjelasan bahwa kedudukan beliau yang agung telah mendapat pengakuan dari seorang ulama besar Mekah Al-Mukarramah. 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau mengalami pengalaman rohani, yaitu beliau bertemu malaikat Israel. Saat bertemu Israel, beliau berdoa agar kelak dikaruniai husnul khatimah. Beliau adalah orang yang tidak ingin merepotkan keluarga dan orang lain. Bahkan beliau berwasiat agar saat wafat tidak usah memakai kain kafan, sebab beliau khawatir hal itu akan merepotkan keluarga dan murid-muridnya. Akan tetapi beliau meminta agar dipakaikan pakaian dan sarungnya. Subhanallah, begitu tawaduknya sikap beliau. Di antara wasiat dan nasihat beliau kepada keluarga dan santri adalah yang pertama, cintailah dan hormatilah zuriyah Rasulullah SAW dengan sebaik-baik cinta dan penghormatan. Yang kedua, cintailah kaum fakir miskin dan anak yatim. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang dermawan dalam setiap keadaan. Beliau terus berdakwah hingga akhirnya beliau menemui kekasih yang benar-benar dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tanggal 14 Sya'ban 1421 Hijriah dan dimakamkan di tempat yang beliau wasiatkan sebelumnya, yaitu pondok pesantren yang didirikannya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya dan menempatkan beliau di sebaik-baiknya tempat di sisinya, serta menerangi kubur beliau dan menjadikan kubur beliau termasuk dari taman-taman surga. Dan mudah-mudahan keberkahan beliau senantiasa menyertai keluarga, murid dan para pecinta beliau. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup seorang kasih Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mencintai dengan sebenar-benarnya cinta kepada para kasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu seorang ulama besar, Al-Arifillah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Abbas, berada di hadapan seorang wali Allah baik yang masih hidup atau yang telah wafat lebih baik daripada beribadah hingga terpotong batang tubuhnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa mencintai para wali Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan kasih Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatul Fatihah.